محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة يا حبيبي يا طه يا نجم متاهة خيرت الدنيا في عينينا بالليل ودوهاها من صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت الرفد لو ماشي يشفع له في مماته. Tingnan nyo ang ano ko, ang palaya na nangdadahon na lang pero konti lang ang bulaklak. Ayan o, nagmumula-mula ang bunga. Pero may bunga pa rin, ilan-ilan lang. Yun, ito ang update ng aking, iwan ko kung may laman yung kamote. Yan. Yan yung bunga ng ano ko. Yung aking, yan. Pichay yan, pichay. Ayan yung iba natutuyo na. Yan. Yung alugbati ko, matutubo na rin yan. No, there's no bumblebee. Just the birds are chirping. Yep. Thanks for watching. May sibuyas ako doon na tinanim. Konti lang. Ang talong ko parang ayaw lumaki. Ewan ko ba dyan? Ang talong itatanim ko pero parang hindi lumalaki. No ba yan? May nabuhay na lemon. Thanks for watching everyone.